May bago akong cellphone, guys. Ginagamit ko na pala, guys. Ginagamit ko na. Ito yun. Item. Ginagamit ko na. Kasi yung dati, guys, nabasag. Wala dyan. Nabasag kasi yun, guys. Ito. Pina-repair. Diba? Hindi ko pwede ipakita sa inyo, guys. Bagong-bago. Bagong-bago. Yun ang cellphone ko, guys. Yun ang bago kong cellphone. So, bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye!